Ane day Ghana to saying yedi yeni achire Bosome Freho. Aye ne kuro ba akwa Freho Amomorso. Adia ye ba behwe o kromu a ene se ototobro nsu Nyankopon a obo ade obo onsu ebo awia ebo ensu to bipomu no. Ene ensu kese a ye Freho Waterfalls ebi apie mu kromu ha. Enam Waterfalls ana ebomu ensuo ya apie wo kromu anti no. Enipa bebre na tuo mani ebe kromu a eba abehwe. Ne ebusa se kromu afo no omunyamfaso efiri so. Enhyehyɛ ben ena oma yafa ensuo ho. Eboa ben ena beboa ama mensin mu Ghana ban obi a otimantem wa no anya so emfaso. Eno ena ye ba bedi wo nkomo ene dey ewo Ghana tesen. Mame mfa wonfa kromu a kakra. Dodo na eye akuafo kokɔ adwuma ena omoye. Ebi mo nso echi gare e de badwa so e beton eye sika etu omobotom. Na se ye ka enwumasuan so a ehyaase entem wohwe school ya mede ekyiriwe ya anya enfie maako adua kron wohwe school ya atiti anintini bebre nanso ne te bia school yi womi enya adia eso ani bebia nkora betena asua de titiru efri nursery 4 kg 4 ene skopem class 6 te bia omuomu no enye yie enti afia yi womu yi ene Bosome ya womu yi esa yeda kromani ni na ehwese wo metimi ahia aye dwumade bia to ndin se homecoming na wo metimi de apoa age tekuni simpoa titru omo amafa school yi mu ene omo amoma wo school sesie ene aban crash penny a wo si aban na mu ene mpanimfo mo ka bi wo mu se wo metimi atwa omani ahwe school yi na tibia ewo mu no enye. Na se ye ba pomuden so a omo chips compound bi so ewa ha na hwewosam ne se aye onesi ni ba kopɛ ene wote a wo ye adwuma ni na ebusa se ekoba se ne ho dodo no na se wo yare no wantimi amma adwuma enipa omo yare ebeye den ekoba se wo ye adwuma so no hia somfo so a kwan ene beboa nesi ni areho ewo Amomorso ha. Sede medika sha se wo menkomodi mu no ene akwaya afrofida enipa bia omo akirichini bencheye emofra wo kromu ahu se yenkonsuo mu yenkodwale nsuo yenkoburu nsuo enti ne enipa yi aka abom se omo kɔ Amomorso Waterfalls akodwale nsuo mu kakra. Abra yenam kwan so a ye kɔ no ehie nipa bi a omo nso efiri afomu ba enam se omasa ase ne asase bedie nti no hwe enobae eso omo na so mukasa fa ekwampa omo ni so a omo de bekɔ Waterfalls so. Ya asase ndie nyame ne nukuri ni manka nse nyame ne nyama na meboa asase ndie ye odman kwa bo ade de paye de acha yenti asase ndie ye pa bibie no a udisi so anya even do kromo ebi mu traye ya o ma ye yikoku bibire wo ho na ye kwan no kwan na ye de fa so ko Waterfalls na enye sisi a moto na ebe so ti Waterfalls no de amanfo free bibire eba ebebe dwale ko ene bi aye kekure bi na won nkola yi ko ya omkwa kodwale ti ye sempanifo se on ba be ye mowa na Waterfalls no matimi abaye ye kwan no amaye na timi aye kra behwe kakra me wa meka no no ehia ban mowa papa ne ankora nko nyina mowa ekwan na ye timafo be pe wo musika no ma be se no no mo kokora moto ya mede ben ma be amabre se nya mesem na de ko bi anka ye honam kora anka yifi nti e be sra ban ne ankora so o mo hu ye mobo na Waterfalls ya yenyan se kwan dem a kanipa bibire na be bato okra wa ha nenso
ekwan ne namunti obi kura ehunu se ade ne wa agye ye ne a ye wa Amomorso kurom ya ne bie nkurom akoma bi e bemben ye ho ana wo mu huna ene yetumi kura de moto fra kosoro ho Christmas ye etwa mu ya we bai enipa e ba soro no tese na eni kakwa ka ho no mo ne yanke betima ton san ye ne ma bibire ho no mo nkofo bato a ka kuri Amomorso di be kwachiri interest ya ye ade sede ane se sra ban ene akorankora so omo ehu ye mbo no omo na meboye ekwan no na efa so enye se o se mpanifo epe bibi ya efa kwan no ho ena waterfalls no nso no eho ye kama o se mpanifo besiesie ho ma eho ye kama maye obi ya lekura no otu no ukotum kura na ne ho adwene fom ehyewo do kula okokotom kula na ho adwene fom ha wunyina na etu etwa Higher pa, Amomorso Waterfalls. Higher pa. Yes, no more from the hand say. Another boy, higher pa. Here in Waterfalls. So Baba be hammer na excellent before and yet it's so I will not boy. No matter come my and then I share and I'm not prayer for it. And then I fire pass by. A final Sonia, I want to me a fine Castrama, a slab, binding for the first on the bois, a fine the Sianomonia, Kama, and then I put floor about say, I flash. At the paper, Dumakumadi Dumea, and Yadikitua. Now, who said, Dumakuma and the I can't say as well be for Mudia. Air quite some hair quiet pass of Basso, Ebaha. I require, I will say, Sissy. Sebe aka ni moto ni ade biti afaso ese ehwe ne paso dia so ebebe factories mu a abebo e bebre e wo nkra no adusua mu ni teacher ni abeba be 6 years mu na fortunately by now so na we discover Waterfalls it's a sha a block way so far so good the tourist site I wa hanoma am say nkola ni na say the case bia e ba hanom if you best say Ghana man na say the MP akan wa say Amomorso Waterfalls no the best person baba boy na you bet you biem na ya kama na abua ko man na na ko ya Amomorso ko ba be Ghana man na ebia e Waterfalls ya acheye me ha me ni enka you discover no almost 10 years here ni the former assemblyman bia your friend Honorable Prince obi eje ono ena be hunu ye na ebra obi hunu ye no ya de adendan penifo bebre enso be sisese yenya obi a otimi aboa ye enia ye nim sem nsuo no gu hu a ekire bibi ana wa odo ani nso hunu a ekire bibi se de mi ba ho kan odman kuma do aye ne dio na enso aka ye de se de ye nia ya antem ka se aduru me ne won soso se be ye bi ato aso no ye sire Ghana mpanimfo se omomra na ma meboa yen idim se ya papa ba ko nso a Canada tourist attraction ye nani so adifu no nso ono nso so wote yen kan ono nso ye sire ni se ono nso omra no omra meboa ifiri se ehia moa saban na ya idim se benya mfaso de kese pa e wo so na senka ye individual de na nso saban na me nya NGO bi a ono nso ba be ya hallelujah abeboa ama Ghana man ene Amomorso man so atimi atumpon nti ehia moa se oma beboa na yetimi develop sa site na ahyenkuran na agidin wi asa fa na nyina enkankane asantemam ha Amomorso as a community yes so say nya na yetimi esiesie Waterfalls ni ya ebeboa amanyanya more tourists ama omotimi aba behwe so the be ya opruning ebetumpon na bi so aka oman no so hwe ade be Nyankopon abode ni bia na nya enankwa ne da ya ba anu si ya bagie ani afi bia ya ba bagie ani afi bia ba bagie ani na enema ba ku menu ha se efiri efie e ba anu si ani ya kwan no na nya ne mukro ni kwan ne nya
singa kwani ya ge betu bi moto na kasi ya pake animu asane atoa so badwumadie no anam se kwani yintie o kaso bia ma ana ne bana ya ne ya kakra ntie be sira mpanifo se omo no mo hwe kwan no maboa e dwumadie bejiru sa Ashanti Road kwa ka Waterfalls ko ebi nhyeda nia no sei Ashanti Road an kasa Waterfalls ebi nhyeda nia ebi se mpanifo ni be ko wanu wanke we betu aba bi a first one kra ebi tu aba bi se kintampo na mo kan net se ya no mpanifo de o mo se so mo boa e ndi ene ehia aboafo se mo boa Amomorso Waterfalls na dwumadie no etimetu mpon ewo Amomorso se ki enya aboafo mo boa ne a ye wadu ha ye pese ye no nkomo ton mo ton aduane wa ha mo bedi ja kakra efa on se ade na ya wo uba hamza woti medo pa tino kunya bibi kakra betumi da hiti ho kakra ni nyina biaya ye pese ye nanka ni nyina aboama se ye ba mse ni ji ebeba mu no hwa biaya wo ha ya saa ne pese ye no na dwumadie kama ye nyina bi mo to biane kakra ebi ye ba ye nka kwodi ye nke be di kakra uba na pe di kakra no obenya bi uba na saa se ne ma ne hia kunya nam kakra bi ye bo botant wa mse wa bla betuma akwata so na aju ahome ene ma me hia wa mse ma Amomorso Waterfalls na dwumadie atumpon for assembly dwumadie no yesra mo so mo so ma ye be any percentage so ba say bia nipa ne ba ne be je 1 cedi assembly ne 50 pesos na ko so 50 pesos fa mo ko no ho bra enti yesra assembly ne nya moa so ma boa ni a bibia be any percentage na o mo fafa na ko so fafa ne da chiri ekuro na ne kura no ye pegya ekosi aban panifo so ama mansin no so etimanya so emfa so